Olá, pessoal. Hoje na nossa aula nós iremos ver as resoluções das questões de espanhol do Enem de 2024. E teremos como base aí o caderno azul. Então, na questão 1, el virus de la cancelación. ¿De qué se trata este fenómeno? Se entiende por cultura de la cancelación a una práctica popular que consiste en quitarle apoyo, especialmente a figuras públicas y compañías multinacionales, después de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo. Quando alguém ou algo está cancelado, se descarta, se deja de ver, se deja de escuchar, se desclassifica, se aísla, se abandona, se niega, se deja de consumir hasta que eventualmente puede o no desaparecer. Es una estrategia muy extendida en la historia de las luchas anticoloniales, antiespecistas, sexodisidentes, feministas, especialmente en nuestro país, también llevadas adelante por el movimiento de derechos humanos. Entonces, ¿dónde radica el problema? Se puede observar positivamente que hay un proceso cada vez más agudo de socialización de herramientas críticas para desmantelar formas de desigualdad incrustadas en los lazos sociales. Pero la popularización irrestricta y el uso amplificado de esta herramienta por fuera de sus contextos colectivos de emergencia han despertado efectos adversos en una sociedad atravesada por las pantallas como formas de encierro consumo, la representación online como única esfera pública y un imperativo felicista cuya moral nos obriga a trabalhar ansiosamente por uma vida sem desacordos, sem errores e sem dolor, a como dê lugar. Então, o texto está falando basicamente sobre a cultura do cancelamento, que é um tema, frequente, um tema atual que vem sido discutido nas redes sociais, Então, quando a pessoa fala alguma coisa que desagrada ao outro, quem está ouvindo, quem está vendo, quem está assistindo, então ele é cancelado, É isso que se refere à cultura do cancelamento. Então, na argumentação apresentada sobre cultura do cancelamento, esse texto objetiva a alternativa correta, segundo o gabarito do Enem, é a alternativa C. Criticar o impacto dessa cultura sobre a vida representada nas redes, que é isso que mostra também esse texto, que a gente acabou de ler. Aí na questão 2, ¿y si llueve, que llueva? Es un refrán gallego. Para mí cobró sentido una noche de febrero, cuando vivía en el barrio de la Macarena de Sevilla con dos buenos amigos gallegos también. Mi compañero y yo nos decidimos a salir ese sábado de noche, pese a que había estado lloviendo algunas horas a lo largo del día. La idea era una locura, al parecer. Le propusimos salir de parranda con nosotros a una amiga andaluza. Esta respondió que no. Nos dijo que no iba a salir un día de lluvia. Flipamos. Comentamos entre nosotros que si los gallegos no saliésemos de casa cuando llueve, en invierno saldríamos poco. Habríamos inventado el confinamiento hace mucho. Los gallegos no dejamos de salir por la lluvia. Então, o texto fala de uma mulher, da Andalucia, de Andaluzia, e de dois amigos, que são galegos. Então, na cultura da Andalucia, quando chove, as pessoas não podem sair. E os dois homens que são galegos, eles falam que lá na Galícia, chove tanto que se eles se eles forem deixar de sair, toda vez que chove, eles vão viver aprisionados dentro de casa. Aí na pergunta, o comportamento dos personagens narrados no texto destaca o abandono da própria identidade, o medo dos perigos durante a noite, a influência do grupo na tomada de decisão, a diferença cultural entre galegos e andaluzes ou a variação meteorológica entre Sevilha e Galiza. Então, aí está mostrando os dois pensamentos, as duas culturas entre os galegos e andaluzes,
como eu havia explicado, os dois amigos são galegos, né? E a mulher é andaluza. Então, tá mostrando essa diferença, né? O que pensam cada um quando chove, né? Então, um sai quando chove normalmente e outro não entra dentro dessa cultura, né? Ele já não sai. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Na questão 3, Celerina Patricia Sánchez Santiago comentó que su acercamiento a la poesía fue por la escuela con libros de texto en español. Descubrió el gusto por las letras, pero notó que no había textos en la suya, así que contra muchos comentarios negativos que recibió en ese momento, decidió emprender el camino de la escritura, pero en mixteco. Foi um processo de anos para notar que em minha língua podia escrever poesia, porque me diziam que minha língua era tão pobre que não podia ter conceitos abstratos. Era um reto, pero eu sabia que sí, era possível. Este proceso no solo le ayudó a vivir la poesía en mixteco, sino a ir descubriendo mi propia historia y la de mi pueblo. Comentó que las lenguas habladas en el territorio nacional se encuentran en gran desventaja con el español. El reconocimiento a la diversidad no se ha hecho y ha sido tratado de borrar. Este es un país con 68 lenguas y somos monolingües del español. Antes había nulo de reconocimiento de ser bilingüe. Negabas que hablabas tu lengua hasta le decía un dialecto. Era parte del proceso fatal que nos llevó a no reconocernos en un país multilingüe. Se temos várias línguas, por que não aprender? Então, o texto, né, está falando de uma escritora, né, uma poetisa, na verdade, que mora num país multilingüe, né, que tem várias línguas. Então, ela via essa dificuldade, ela se sentia inferior, né, na hora de escrever um livro, na hora de escrever os poemas dela, né? Então, na questão aí, em sua escrita poética, a poetisa mexicana Celerina Patrícia Sánchez Santiago assume o desafio de destacar a importância da literatura na formação escolar, discutir a hegemonia da literatura escrita em espanhol, promover reflexões acerca de conceitos abstratos, representar a pluralidade linguística de seu país, narrar uma trajetória de autoconhecimento. Então, né, nós estamos falando aí de línguas, né, várias línguas, né. Então, a escritora, por morar num país, né, multilingüe, ela via essa dificuldade, porém ela não deixou, né, de correr atrás, ela não desistiu porque as pessoas falavam que ela não ia conseguir por causa da língua dela, né, e porque ela se sentia inferior. Ela foi atrás, né, para representar a pluralidade linguística do seu país. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Aí na questão 4, morir muy vivos. No todo es perder, es cierto. Si te esfuerzas mucho y bien, ¿por qué no viene de fábrica? Ganas conocimiento del mundo y de ti mismo, empatía, sosiego y en suma algo que podríamos denominar sabiduría. Pero creo que para ello hay que mantenerse alerta y no darse nunca por vencido, pero también es un tiempo para saldar cuentas. No creo que haya que dejarse llevar por el peso de los días como un leño podrido al que las olas arrojan finalmente a la playa. Uno siempre puede intentar sacarse alguna de las piedras que lleva a la espalda, decir las cosas que nunca se atrevió a decir, cumplir en la medida de lo posible los deseos arrumbados, rescatar algún sueño que quedó en la cuneta. No rendirse, esa es la clave. Y sobre todo decirse, ¿y por qué no? Porque a veces la vejez no está reñida con la audacia. Debemos aspirar a morir muy vivos.
Nesse texto, ao utilizar a expressão morir muy vivos, a escritora Rosa Monteiro evidencia a importância de se. Então, essa expressão morir muy vivos, né, morrer muito vivos, ela tem o sentido, né, de falar para as pessoas o quê? Aproveitar a vida, né, não deixar para depois o que pode fazer hoje. Então, né, é o sentido de desfrutar de todas as fases da vida. Alternativa D. E na questão 5, los últimos dias del sitio de Tenochtitlan. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos, rojas están las aguas, están como tenidas, y cuando la bebimos, es como si bebiéramos água de salitre. Nesse poema, o eu lírico representa a voz de um sobrevivente asteca que testemunha a. Então, no poema aí, né, fala do ataque, né, dos povos espanhóis, né, o ataque ao Tenochtitlan, né. Aí no poema aparecem cabelos espalhados, né, água vermelha, que refere-se à água contaminada, as casas destelhadas, né, as paredes vermelhas. Então, tudo isso nos leva, né, a entender que é o quê? É uma destruição da capital do Império Azteca pelos colonizadores espanhóis, né? Mostra esse ataque dos espanhóis ao povo azteca, né? Então, a alternativa A é a alternativa correta aí nessa questão. E é isso, pessoal. Até a próxima.